वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जिस तरह हमने पहले पिछले सेगमेंट में स्ट्रीट क्राइम्स पे बात की, अब ज़रा कुछ मुख्तलिफ बातें करेंगे, लेकिन क्राइम रेलेवेंट ही बात होगी। कुछ नए नए हरबे, कुछ नए नए फार्मूले, तरीके या स्कैम हमारी सोसाइटी में आ गए, जिसके बारे में आपको पहले भी पता था। वो शक्ल बदल बदल के और मज़ीद रिफ़ाइन होकर आपके सामने आ जाते हैं, और कई बार जब शक्ल बदल के या रिफ़ाइन होकर आपके सामने आते हैं तो शुरू के जो लोग हैं वो उससे डसे जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। सो हमने सोचा कि जैसे ही ये ख़बर हमने सुनी या जैसे ही ये बात हमारे सामने आई कि आपको और हम अपने आप को आगाह करें कि कौन से ऐसे क्राइम्स हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त सोसाइटी में मौजूद हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं डिजिटाइजेशन को लेकर, आपकी सूरत हाल को लेकर, आपकी नफ्सियात को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। और ये प्रोग्राम आपकी आगही के हवाले से, अगर आप कोई इनपुट देना चाहते हैं और कोई सवाल करना चाहते हैं, देखिए आपकी जो राय है वो हमारे सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त राय देने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सवाल है या इनपुट कोई ख़ास उस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा कुछ देर बाद। हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम कहते हैं और शुक्रगुजार हैं शब्बर मलिक साहब के, डेप्यूटी चीफ ऑपरेशंस हैं CPLC सिंध। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइमा सईद, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाइमा। एंड डॉक्टर नाइमा से आज हम ये भी दरियाफ्त करेंगे कि एक्चुअली सोसाइटी में ऐसा क्या होता जा रहा है जो हम इतने क्रिमिनल माइंड होते जा रहे हैं, या क्राइम के हवाले से इतनी सोफिस्टिकेशन आती जा रही है। कुछ देर बाद आपसे इस हवाले से बात करते हैं। शब्बर साहब, ये जो नई नई चीज़ें आई हैं जिसमें अब फेक किडनैपिंग के बारे में मैंने सुना, कॉल्स, फेक कॉल्स, किडनैपिंग कॉल्स, एग्जैक्टली। सो ये जो फेक कॉल्स हैं या फेक किडनैपिंग कॉल्स हैं, इसमें हो क्या रहा है और ये किस किस्म का क्राइम है और क्या इससे लोगों को नुकसान पहुंचा है? जी देखिए जी, आजकल यकीनन ये एक बहुत अहम मसला है जिसके ऊपर CPLC भी काम कर रही है और पुलिस भी काम कर रही है और मिलकर काम किया जा रहा है इसके ऊपर। इसमें बेसिकली ऐसा है कि जी आपको एक कॉल मौसूल होती है जिसमें वो अपना ताल्लुक़ पुलिस या किसी इदारे से बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि आपका भांजा या आपका भतीजा हमारे पास है, और इससे पहले कि हम कोई FIR लॉन्च कर दें, अगर आप कुछ हमारे साथ बातचीत कर ले तो वो बेहतर होगा। अच्छा, इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह की है जी कि वो उनकी जो प्लानिंग है, बेसिकली जब हमने इसको स्टडी किया और सारी चीज़ों को देखा तो हमें ये पता चला कि वो अपना ताल्लुक़ जब बताते हैं तो वो किसी एक थाने का नाम लेते हैं। अच्छा, थानों के जैसे हमारे यहाँ नाम है कि शायद नाज़माबाद सिर्फ कराची में ही हो, पर सदर थाना ऐसा है जो शायद पाकिस्तान के हर शहर में हो। A सेक्शन थाना, सिटी थाना, इस तरह के जो थाने, और वो इन्हीं का नाम लेते हैं जो कि मौजूद हैं, और वो यही कहते हैं कि आपके भांजे या भतीजे जो हैं, पुलिस ने एक रेड कंडक्ट किया, उसमें कुछ लोग पकड़े गए और ये भी पकड़े गए, हमें लगता है कि शायद ये इतने इन्वॉल्व नहीं है, तो FIR होने लगी है, तो आप चाहते हैं तो हम इनका नाम उससे निकलवा देते हैं। और ये सारी फेक कॉल होती है और ये रैंडम कॉल होती है। इसको सबसे पहले ये है कि उनके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर सिर्फ ये बोल देते हैं कि आपका भांजा या भतीजा, तो कोई नाम नहीं बताते नहीं, या पहले से इस पे रिसर्च उन्होंने नहीं की होती? कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जिसका भांजा हो ही ना, यस, या भतीजा हो ही ना? बिल्कुल आपने सही कहा। तो उनका जो तरीकाकार है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि वो दिन में 25 से 50 कॉल्स कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर वो 2 से 3 लोगों को भी हिट कर जाते हैं तो दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ फॉर देम। हमारे पास काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए इसी हवाले से। एक्चुअली होता ये है कि जी आपका जो भांजा या भतीजा जो होता है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो आपको रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, और वो रिएक्शन टाइम आपको दे नहीं रहे होते। और फिर जाहिर सी बात है, वो जब ये कहते हैं कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बताइएगा भी नहीं, यकीनन अगर मुझे भी कोई कॉल आ जाती है ऐसी, तो मैं भी अपनी बहन को फ़ौरन ये इत्ला नहीं दूंगा। आई विल अवॉइड कि वो पैनिक आ जाएगी, घर में टेंशन हो जाएगी, ये वो, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें जो मेरी दरख्वास्त है सब व्यूअर्स से या हमारे सिटीज़न से, वो ये है कि कभी भी कोई कॉल आए तो पैनिक ना करें, और दूसरा कंफर्मेशन कर लें कि वो इस वक्त फ़िज़िकली कहाँ हैं। ठीक है जी, उनके पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके आप टारगेटेड नहीं है, इट्स ऑल रैंडम। और उसके अलावा जो है, आपने पैनिक नहीं करना,
उनके साथ, और कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना। इन सब केसेस में जो आप लोगों के पास कंप्लेंट्स आई हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है? जी बिल्कुल हुई है, इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं उसमें जिनमें अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है वो सारे हमने उनकी एफआईआर करवाई है, पुलिस ने उसकी बिल्कुल एफआईआर की है, उन केसेस पे काम भी हो रहा है। तो वो जिस नंबर से आती है क्या वो लोकेट नहीं हो सकता या उसके बारे में निशानदेही? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब ये जो ग्रुप है या ये जो टीम है जो ये काम कर रही है, ये एक्चुअली ये वही टीम है जिसने पहले सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से लोगों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाया, फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये जी तो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ उन्होंने ये जो उनके तरीके थे लोगों को इंगेज करने के वो उन्होंने किए। अब ये उनका लेटेस्ट है जिसमें वो, चूँकि जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर कि मेरी गाड़ी निकल आई है, उसमें मेरा रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होगा, या मेरी बाइक निकल आई है, या मेरा कुछ और मुझे इनाम मेरा निकल आया है। पर अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरी फैमिली मेम्बर कोई वो किसी प्रॉब्लम में आ गया है अपनी गलती की वजह से या किसी और वजह से, तो मैं पैनिक में आ जाऊँगा। तो उसमें रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है और लोग गलती कर देते हैं। अब कुछ लोगों ने 20,000 करवाए, कुछ लोगों ने 50,000 भी करवाए, कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी करवाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इजी पैसा की भी एक लिमिट है, तो उनके पास लिस्ट ऑफ आईडी कार्ड्स है। अब जब हमने इन केसों पे काम करना शुरू किया आज से चंद माह पहले, एग्जैक्टली 2 माह पहले, तो हमें पता चला कि जो कराची में जो कॉल्स आ रही हैं वो पंजाब से आ रही हैं। अच्छा, उनकी लोकेशन अगर हम लेते हैं तो ज़्यादातर पंजाब से आ रही है। ठीक है। और जो पंजाब में कॉल्स जा रही हैं वो सिंध से जा रही हैं। अच्छा, सूबे वाइज जा रही हैं। एग्जैक्टली और ये दोनों ग्रुप आपस में इन कॉन्टैक्ट कनेक्टेड हैं और ये इनका प्लानिंग है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हमारे पास कुछ केस आते हैं और हम फ़ौरन अगर उसकी लोकेशन की रिक्वेस्ट भिजवाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये तो कसूर से कॉल आ रही है, ये मुजफ्फराबाद से आ रही है, ये मुजफ्फरगढ़ से आ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर सूरत हाल चेंज हो जाती है कि वो जो कह रहे हैं कि वो सदर थाने में, कुछ लोग सदर थाने पहुँच भी जाते हैं और वहाँ अब तो सदर थाने आप एंटर हो तो वो पहले पूछते हैं कि आपको कोई कॉल तो नहीं आई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है क्योंकि इतना ज़्यादा ये हो गया है। सही, इस पे हम मजीद बात करेंगे शब्बर साहब, और हमारे साथ डॉक्टर नाइमा भी हैं, उनसे मुझे सवाल करना था लेकिन एक ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर नाइमा से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। शब्बर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी चीफ ऑपरेशन CPLC सिंध, और डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट। डॉक्टर नाइमा, आपसे हमने बात करनी है कि ये जितने भी क्राइम्स का भी जिक्र हुआ, मज़ीद भी अभी काफ़ी कुछ है जो हमें लोगों तक पहुँचाना है, ये क्या बैकग्राउंड है लोगों का, ये नए नए फ़लसफ़े के साथ, नई नई सोच के साथ, और ज़ाहिर है कुछ पढ़े लिखे भी महसूस हो रहे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है कि उठे और कर लिया। टेलीफोन के बारे में पता है, कंप्यूटर के बारे में पता है, लोगों के बारे में, नफ्सियात के बारे में पता है, कैसे उसे एक्सप्लॉइट करना है उसके बारे में पता है। सो ये जुर्म में जो क्या इन कंडीशंस को आप लोग स्टडी करते हैं? जी बिल्कुल नुसरत, ये असल में मामला तो पुराना ही है, यानी जुर्म। अच्छा, और इसमें ऐसा नहीं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। हम जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम पहले एक क्राइम की टाइप के तौर पे पढ़ा देते, लेकिन आज जो है वो हर क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम है। जैसे कि अभी शब्बर साहब ने जो है वो तमाम वाक़यात जो है वो शेयर किए, इसमें बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो कोई आम थोड़े बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी अवेयर हैं, उनको साइकी से खेलना आता है, उनको ये पता है कि कैसे डील करना है, कैसे आप पर अटैक करना है। ऐसे नहीं, फिजिकल अटैक नहीं है, वो आपके माइंड पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो रिसीविंग एंड पर है वो उसके नर्व्स पे है। हर पर्सन टू पर्सन जो है ये चेंज है कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, कितनी जल्दी सरेंडर करते हैं, कितनी जल्दी आप यकीन करते हैं। तो यकीनी तौर पे सर हम बताया कि 50 लोगों को ना रैंडमली किया, तो 50 में से 10 तो फौरी तौर पर जो है वो सरेंडर कर देंगे, ठीक है। बाकी और लोग जो हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेंगे, लेकिन उनका टारगेट जो है वो उस दिन का वो पूरा हो जाएगा।
تو وہ جو ہے مکمل طور پہ وہ اویئر ہیں، ایسا نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسے تھوڑے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ تھوڑے بہت لٹریٹ ہو، وہ ٹیکنالوجی سے اویئر ہیں، اسمارٹ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ اسمارٹ ہیں، اسمارٹ اچھا، تو یہ میں اس لیے کہ اسمارٹ تھوڑا سا پازیٹیو ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ اوور اسمارٹ ہے، ایول اسمارٹ ہے، ایول اسمارٹ ہے، اوور اسمارٹ ہے، اور دوسری بات ہے کہ ان کو قانون کا کوئی ایسا خاص خوف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بدقسمتی سے ہی کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ قانون کا خوف جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ قانون تو ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو خوف ہی نہیں آتا، اب تو کتابوں میں رہ گیا ہے قانون کا خوف، اچھا اس سے پہلے خدا کا خوف۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساری قسم کے خوف جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ نہ تو آخرت کا خوف ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ جو ہے وہ قانون کا خوف ہے، تو پھر جب کیا رہ پکڑ جاتا ہوتی ہے اسی وقت سمجھ آتا ہے کہ یہ اچھا اس کے بعد بھی ان کو پتا ہے کہ پکڑ کے بعد بھی وہ مکمل پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر میں کہوں گی انلکیلی آپ کا قانون جو جس طرح سے ہے، اور جو پورا آپ کی جوڈیشری یا پورا سسٹم اور جو پولیسنگ کا جو ہے نظام، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ پرو کرمنل ہے، کہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کو کرائم میں سے جو ہے وہ نکال لیا، جو نکل بھی جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں جب سامنے ہوں گی تو کہاں خوف ہوگا کہ وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوں گے۔ کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا یہ پورے معاملے میں جو ابھی ہم یہ فیک کالز کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے بریک پہ بھی ہمیں بتایا کتنے ہی کیسز ہیں جو آپ لوگوں نے لک آفٹر کیے، اور بلکہ آپ نے کراچی سے لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ جی بالکل۔ سو میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر نائمہ کو بھی بتائیں، مجھے بھی بتائیں، اور تمام لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ جہاں ظاہر ہے ہمارے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تحفظات ہیں تو اس کا دوسرا روشن چہرہ بھی دکھایا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ اور ایک کالر بھی ہیں، سوری، اس کے بعد کلیکٹیو جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام سلیم خان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی تھوڑا اونچا بولنا ہے سلیم صاحب۔ جی میں کہہ رہا ہوں میرا نام سلیم ہے، میں بھی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ شیر ملک صاحب کو السلام علیکم، باقی مجھے نہیں پتا اور کون کون بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا تعلق ایسے کراچی سے ہے، لیکن میں پچھلے 7 سالوں سے لاہور میں رہ رہا ہوں۔ جی جو میری آبزرویشن آف کورس میں کراچی میں پلا بڑا ہوں، یہیں پیدا ہوا تھا، کراچی میں 35 سال اپنی زندگی گزاری۔ جی جب سے میں لاہور میں ہوں جو مجھے یہاں پہ ایک ڈفرینس نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہاں کی جو پولیس ہے ایک تو وہ فلی اکوپڈ ہے، اور ان کی ٹریننگ، ان کی ہیلتھ، ان کی مینٹل ہیلتھ اگر میں دیکھوں تو وہ بیونڈ لمٹ دین دس ان پولیس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر میں دیکھوں تو وہ ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرتے ہیں، اور دا بیسٹ اینڈ دا گڈ پارٹ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی فورس ہے دے آر انٹائرلی 100% فرام دا پنجاب۔ سملرلی گوز ٹو کے پی کے، اگر میں دیکھوں تو کے پی کے میں بھی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم بھی ہر جمعے کو دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے اس جمعے کو کوئی خدا نہ خاصا بلاس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ زمانہ، بالکل یاد ہے، اللہ تعالیٰ وقت کبھی نہ لائے۔ جی آمین آمین۔ اب اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں پشاور میں تو دیر از لٹرلی انٹائرلی چینج۔ اب اگر آپ کسی انٹرنیشنل سٹی کو بھی آئی وڈ ناٹ سے دیٹ انفراسٹرکچر، بٹ اگر آپ لا انفورسمنٹ کی بات کریں تو وہ بہتر ہو گیا۔ اچھا سو آپ کراچی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سلیم صاحب، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو جلدی سے اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ ہاں میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی آپ لوگ کسی کرمنل کو پکڑیں ان کا ریکارڈ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے، پبلک کریں اس کو، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ 90% جو کرمنلز ہیں دے آر ناٹ فرام دا کراچی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب انہوں نے پنجاب پولیس کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ٹیکنالوجی سے وابستگی ہے اور بڑے اسٹرنجنٹ ہے، بڑی اچھی پالیسیز ہیں، اس وجہ سے پنجاب میں ان کو، لاہور میں ان کو ڈفرینس لگا، جبکہ کراچی میں 35 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ جی سو یہ بات تو میرے خیال میں ہم اوور دا بریک بھی کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی بات کا جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیجیے، اور جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں یہ فیک کالز کے معاملے میں کراچی سے، وہ کیا انہوں نے کیا آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے، کیا ان کی طرف سے آپ کو معلومات ملی ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں جی یہ کرائم چونکہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کا گراف کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور جب بھی ایل ای ایز ایکٹیو ہوتی ہیں تو یہ کرائم کا پیٹرن بھی شفٹ ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ پر میرے نزدیک جو سب سے اہم ہے وہ کرائم کا رجسٹر ہونا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان شہریوں کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ان 12 لوگوں کی کہ جنہوں نے آگے آ کے ایف آئی آر لانچ کروائی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، چونکہ ونس یو لوز یور منی تو پھر آپ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس پروسیجر میں کیوں جانا چاہیے۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، کہ پھر آپ
ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی حوالے سے. تو ان شہریوں نے FIR کروائی, اس کے اوپر پراپر کام ہوا, اور اس کے بعد جو کراچی میں جو لوگ تھے وہ اپریہینڈ ہوئے, بالکل ہوئے. ان کے پاس سے بہت زیادہ تعداد میں سمیں بھی ملی جو کہ پری ایکٹیویٹڈ تھی, جو کہ وہ مختلف دیہی علاقوں کی پورے پاکستان سے تھی, جو کہ ہم جن کو پری ایکٹیویٹڈ سمز کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہمارا ایک پیٹرن ہے اور یہ ہم بہت عرصے سے اس چیز کو مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے پورے ایک جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں, چونکہ یہ جتنے بھی پیسے ڈرا ہوتے ہیں یہ خواتین کے CNI سے پہ ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ ایک ریلیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ خاتون اگر کوئی چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہی ہیں تو آپ ان سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ چہرہ دکھائیں, یا ان کا صرف شناختی کارڈ ہی دیکھ کے جو ہے, یا وہ کوئی اور خاتون بھی لے جائیں یا بایو میٹرک بھی ہو جائے, تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈرا منی. تو وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. انہوں نے ساری چیز اپنا ماڈس اپرینڈی بتایا کہ ہم چونکہ یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر کرائم رجسٹر بھی ہوگا تو پنجاب میں ہوگا اور ہماری اپریہنشن نہیں ہوگی, اور اگر وہ کراچی میں کالز کرتے ہیں اور اگر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں سرٹن لیول کے اوپر تو وہ بھی ان کو بھی اپریہینڈ کرنا مشکل ہوگا, اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہمیں ریئیکشن ٹائم مل جائے گا جس میں ہم ڈسلوکیٹ ہو جائیں گے. بٹ یہ ابھی بھی مجھے 2 دن پہلے بھی ایک اطلاع یہی ملی کہ کسی صاحب کو کال آئی, اور پھر میرا ان سے رابطہ ہوا اور پھر میں نے ان کو کنونس کیا. اس پینک میں وہ اس پہ ڈاکٹر صاحبہ مزید آپ کو بتائیں گی کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, یا جو ہم ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایبزارب نہیں کر رہے ہوتے. صحیح, جیسے آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ پیسے نہ دیں, ویٹ فار سم ٹائم, تو وہ لیکن پریشان ہوتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ 5 منٹ میں اگر یہ چیز سینیریو ختم ہو جائے تو 10-20 یا 50 ہزار کی بات ہے. اگر ایسی فیک کال آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے آپ دونوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے ہمیں آگاہ کرنا ہے. ایک اور بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس بارے میں معلوم کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شبر ملک صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائمہ موجود ہیں. وہی نام پہ دیکھیں میں اٹکنے والی تھی آج. اچھا, سو ہم کیونکہ بہت کم وقت بھی ہمارے پاس رہ گیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آلریڈی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی فیک کال آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آبویسلی قانونی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں شبر صاحب بتائیں گے, لیکن یہاں پر کیونکہ نفسیاتی بھی باتیں بہت ساری ہوئی ہیں. سو ڈاکٹر نائمہ, کوئی بھی ایسی چیز جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ایون سڑک پر بھی, آپ اس کو براڈ کر سکتی ہیں, جب کوئی آپ کے ساتھ کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری مینٹل اسٹیٹ بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. سو اس اینزائٹی میں, اس مینٹل اسٹیٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اس طرح اچانک کوئی بھی جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو تو ہمارے جو ہے فیلنگس بھی, ایکسپریشن, ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو نروس پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کریں. جب آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی جانب جو ہے وہ جائیں گے. اور اگر آپ ہی نے جو ہے وہ اپنا توازن کھو دیا اور آپ ہی جو ہے وہ اس وقت منتشر ہو گئے ذہنی طور پر, تو پھر آپ صحیح سمت میں قدم نہیں اٹھا سکیں گے. یعنی پہلے آپ کام ڈاؤن رہیں, پہلے آپ کام ڈاؤن ہو, پھر آپ جو ہے وہ سب سے پہلے میں کہوں گی گہرا سانس لیں, ٹھیک ہے. خدا نخواستہ کسی ڈیکوائٹ سے بھی جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر جو ہے کراچی میں تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی بات کریں, کیونکہ پچھلے دنوں کافی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ سب سے پہلے کیونکہ اس وقت آپ اس سے وہ اگریسو موڈ میں ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈیفینسو پر بھی میرے خیال میں نہیں ہے. آپ کیسے ڈیفینس کریں گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, اور جو ہے وہ ہر سچویشن میں مقابلہ کرنا جو ہے وہ حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی سچویشن میں کوئی ہو, لیکن اگر کوئی فلم اور میں بالکل, اور ڈرامے میں اور حقیقی زندگی میں فرق ہے. اگر ہیرو سب کو مار دیتا ہے اور اپنی چیز لے لیتا ہے تو وہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہو سکتا. حقیقت میں بالکل فرق ہے. لیکن اگر اس طرح کی جو ہے وہ اگر آپ
क्राइम का जो साइबर क्राइम कह लें, मैं इसको एक साइबर क्राइम के ज़ुमरे में भी लेके आऊँगी, जो भी हमने डिस्कस किया। ये इस तरह की कोई कॉल्स या कोई मैसेजेस आते हैं, देखिए सबसे पहले तो टेम्पटेशन होती है कि वो आपको आया कि फलाने गेम शो से आपको ये, तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसमें, फिर मैं बात करूँगी कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। हो सकता है आपका अलग एक रिएक्शन हो, शब्बर साहब का अलग हो, मेरा अलग हो, कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाते हैं ज़हनी तौर पर उस सिचुएशन में जाने के लिए। और ये जो टेम्पटेशन होती है, 10 ये लाख होती है, रुपए निकल लस्ट गए, होती है कि आपके वो 15 लाख रुपए निकल गए, जी, उसकी बात कुछ करेंगे हो सकता है कि हमें ना हो, लेकिन कुछ को हो करके देखते हैं। वही लम्हा होता है कि जब आप उस जाल में फंस रहे होते हैं। इसी तरीके से इस तरह से कोई आपको किडनैपिंग की या कोई इस तरह की बात हो, तो सबसे पहले अपने नर्व्स पे काबू पाएं, फिर उससे उसकी मालूमात लेने की कोशिश करें। जैसे नाम हो गया, यकीनी तौर पे वो आपको दुरुस्त नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप उनसे मालूम करें शहर, अगर वो किसी थाने का नाम लेते हैं, किसी पुलिस स्टेशन का, तो उसको ज़रा कंफर्म कर लें कि जैसे कॉमन से नेम होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जैसे सदर थाने की बात हुई, जिस तरह से ए सेक्शन बी सेक्शन की बात हुई, तो थोड़े से उससे गुफ्तगू करें, आपको ऑटोमेटिकली वहीं से क्लू मिल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। और इसके अलावा मुकम्मल शनाख्त के बगैर जो है ना, वो उसको रिएक्ट ना करें, चाहे वो भांजा हो, भतीजा हो, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लें। आप उससे वक्त नहीं लेंगे, यानी आप उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द बात हो जाए, जल्द से जल्द जो है वो आपको उस पॉइंट पे ले आए जहाँ पे वो आपको लाना चाहते हैं, लेकिन आपने उस पॉइंट तक जाने में थोड़ा वक्त लेना है। अच्छा, ये ऐसी कॉल अगर आती है, वैसे तो ये जो इनाम वाली कॉल या मैसेज आता है ना, मैं तो इस पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। कहाँ निकलेगा 10 लाख का ना? बिल्कुल ठीक। कोई 10 रुपए ना दे आपको, तो 10 लाख तो इट वाज ऑन द लाइटर नोट। अगर हमें कोई इस तरह की किसी भी तरह की कॉल आती है, खुसूसी तौर पे जिस तरह आपने बताया कि जी आपका फलां शख्स हो सकता है कि ये अपना मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज कर लें, लोग फिर ये भी बोलते हैं आपका कोई प्यारा जी सड़क पे था, इतने पैसों की जरूरत है, अस्पताल में मौजूद है, बिल्कुल सही है। ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जी। ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने समझाया, आई थिंक ब्रिलियंट, और इन्होंने बिल्कुल सही समझाया। और वो आपके ऊपर जो आपके नर्व्स पे जो कंट्रोल करते हैं, उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो पीछे जो है ना, वायरलेस की आवाज़ इंटरनेट से उन्होंने की हुई है, सायरन की आवाज़, या माहौल बनाते हैं ताकि आपको फीलर आता है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाते हैं और आप उनके ट्रैप में चले जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा। दूसरी बात आपने कहा कि कॉल आने की सूरत में क्या करना चाहिए। देखिए जी, कॉल आने की सूरत में या किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में या किसी भी ऐसी सिचुएशन जो क्राइम के हवाले से हो या इस टाइप की कोई भी कॉल आपको वसूल हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए 15 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि 15 अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और 15 की वजह से अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से हो रही हैं। देखें, कोई भी चीज़ जब रिपोर्ट होती है तो उसके बाद उसका जो सेकंड स्टेप है वो है उसको एड्रेस करना। आई थिंक दैट इज़ द 50% ऑफ द सोल्यूशन। बाकी चीज़ें तो 15 की परफॉर्मेंस पहले से अच्छी हो गई, बहुत अच्छी होगी जी, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, और इसमें बहुत लोगों ने काम किया है और अभी भी काम हो रहा है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो हेल्पलाइंस है ना, इफ़ यू आर लिविंग इन कराची ना, तो आपको कुछ नंबर याद होने चाहिए। ठीक। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको 151101 रेंजर्स, ठीक है, आपको होना चाहिए, इट्स अ हेल्पलाइन 24/7, एंड देन CPLC 1102, ये तीनों होने चाहिए। आपको उस वक्त जो भी मिल जाए, उस वक्त जिस पे कनेक्टिविटी हो जाए और आपको जो भी आसान लगे वो आप कर लें। दूसरा, मैं डॉक्टर साहिबा की एक और बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि देखें, पहले हमें सब अपने नंबर्स याद होते थे, अब जब भी कोई फ़ोन स्नैच हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब तक अपने घर नहीं पहुंचता उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर उसको रास्ते में से फ़ोन कोई ऑफ़र भी कर दे कि यू कैन कॉल योर फैमिली या आप अपनी फैमिली से कॉन्ट, तो उनको नंबर ही नहीं याद। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम है कि आपको अपने फैमिली के इंपॉर्टेंट नंबर याद होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास उस वक्त फ़ोन ना हो, आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए, आपका फ़ोन गिर के ख़राब हो जाए, तो आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें। क्योंकि आपका फ़ोन बंद होने की सूरत में कराची के अंदर फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, और हमें कई कॉल्स वसूल भी होती हैं इस हवाले से कि जी नंबर नहीं आ रहा, आखिरी ये कहाँ थे, हमें ये मालूम करना है और उनके बारे में। तो आपके पास अपने फैमिली के नंबर और हेल्पलाइन आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको कोई किसी थाने का जिक्र करता है कि आपको सदर थाने से कॉल आ रही है या सिटी या ए सेक्शन और व्हाटएवर इट इज़,
تو آپ 15 پہ کال کریں اور آپ صدر تھانے کا نمبر لیں. صحیح. سو یہ میں سوری انٹرپشن ہو گئی ہے لیکن وقت ہمارا یہاں بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ شبر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. اور بہت آسان نمبرز ہیں 15 اور 2 جو نمبر انہوں نے بتایا 1101 1102 کے نام سے بھی آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو. ابھی اور بھی بات ہو سکتی تھی آئی ایم شیور لیکن یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو لوگوں تک پہنچ گئی ہیں. انشاءاللہ پھر سیشن ضرور رکھیں گے اور آپ تک آگے ہی پہنچائیں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے نروز پہ قابو رکھیے. سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے. پیشنس ہر صورتحال میں ضروری ہے تو اس پہ پیشنس یا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.